सालथां त्रिपुरा लोकसभा आचोखानी बीजेपी आईपीएफ तितै मथानी खाफुरजा बाताने बिप्लब कुमार देव स्रांसालो रिटार्निंग ऑफिसर एबा सालथां त्रिपुरा हांकर नायकलफां डॉक्टर विशाल कुमारी थानी संगब्लाय याफारका सालथां त्रिपुरा लोकसभा आचोखानी बीजेपी आईपीएफ तितै मथानी खाफुरजाक बाताने बिप्लब कुमार देव स्रांसालो रिटार्निंग ऑफिसर एबा सालथां त्रिपुरा हांकर नायकलफां डॉक्टर विशाल कुमारी थानी चंगब्लाय याफारका लगियो मानजाखा मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हरियाणानी मंत्री अक्रा नायब सिंह साइनी हरियाणानी आगिनी मंत्री अक्रा मनोहर लाल काट्टर त्रिपुरा मथा बदलनी अक्रा बुबाग्रा प्रदूत विक्रम किशोर मानिको देवबर्मा रांग मंत्री प्रणजित सिंह रय हास्ते बीजेपी कास्को राजीव भट्टाचार्य नखबै कुबिनी आदंगरबो तंबायखा चंगब्लाय याफारानि सिगां कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव बदलनी आदंगरबाय हिमबतकबो मानजाखा श्री বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে 100% এর জিত আর এই জিত কার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307 আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না আর আমাদের যে এলাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় 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 প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি ওনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে আমরাও যাব আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানা থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসেছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমরা আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে নমস্কার আপকি বার धन्यवाद सबसे पहले हमारे जो अतिथि आए हैं हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है तो हमारा संबंध सिर्फ आज से नहीं है हमारा संबंध सदियों से है और ये संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा आज यहां में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूं और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं लेकिन मैंने इनके दिल में इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम एक प्यार और एक भाईचारा देखा है तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं लेकिन मैं दिल से
अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हम तिप्रा मोथा, आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर त्रिशूल बनकर त्रिपुरा में एक नया कल लाएंगे। बेलाई बेलाई न हमबाय खुलुंखा। আগরতলা নিসিমি প্রণামনি ককথুম ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই।